जनरेटर मेरे नक्तर खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रामा सीरियल एक रंग दो रूप, इसकी वीडियो नंबर 10 है। इसमें एपिसोड नंबर 18 शुरू कर रहे हैं। ये 22 एपिसोड का है। हर एपिसोड का मैं साइनोप्सिस आपको पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो 18 नंबर एपिसोड का ये पहला सीन है। सज्जाद अपने कमरे में है, वो बेहद परेशान है। तस्वीर में साबरा की तस्वीर है। वो सना के कमरे में कैसे आई? सज्जाद फैसाने कमरे में आता है, उसे साबरा की तस्वीर का पूछता है। सानिया कहती है कि ये उसकी दोस्त सना की वालदा है। गलत है, ये तस्वीर के बैग में आ गई, वो वापस कर देगी। सज्जाद सना का सुनता है तो उसे वो नकाब वाली लड़की सना याद आती है। सज्जाद समझ जाता है कि ये इसकी दूसरी बेटी है। सानिया पूछती है कि वो साबरा को जानता है। सज्जाद बगैर जवाब दिए बाहर निकल जाता है। सीन नंबर 3। सज्जाद लॉन में टहल रहा है। उसे अपनी दूसरी बेटी सना की याद तड़पा रही है। इसकी बेटी इसका खून है। सीन नंबर 4। सना और सानिया कॉलेज में मिलते हैं। सानिया बताए कि सज्जाद ने साबरा की तस्वीर देखकर इसमें हर्षद से मच गई है। दोनों अगला मंसूबा बनाती है। सीन नंबर 5। सानिया कार में कॉलेज से घर जा रही है। रास्ते में शर्जील का फोन आता है कि वो उसकी कार के पीछे है। सानिया कार रोकते हैं। शर्जील से लज के नहीं कहता है। सानिया मना कर देती है क्योंकि शर्जील सना का मंगेतर है और दोबारा कार में बैठकर चली जाती है। शर्जील सानिया के रवैये से परेशान हो जाता है। सीन नंबर 6। सना घर में है, साबरा नहीं है। आमिर दरवाजा खटखटाता है। टिफिन लेकर आया है। सना ने कुछ स्पेशल भेजा है। सना टिफिन लेकर उसे तनख्वाह देती है क्योंकि वो सानिया का मुँह लेते रहो। और हमें बाहर निकल कर परेशान कि क्या हो गया। सीन नंबर 7। सज्जाद ऑफिस के कामों में मसरूफ है, मगर उसे साबरा और सना की सूरतें नजर आ रही है, खास तौर पर सना की। सीन नंबर 8। साबरा के स्कूल में एक मसला होता है। 2 बच्चों के वादे में तलाक हो जाती है। वालदा परेशान और वो इद्दत गुजार कर आई है। बच्चों का नाम स्कूल से कट गया है। एक बच्चा शोर के पास और एक इसके पास है। टीचर कहती है कि वालिदैन के झगड़े में बच्चे परेशान हो गए। दोनों बच्चे एक दूसरे से जुदा हो गए। साबरा इस वाक़े से परेशान हो जाती है। उसे अपनी बेटियों की कहानी याद आती है। सीन नंबर 9। सना और सना पार्क में है। वो आमिर और शर्जील के बारे में बातें कर रही हैं। इन दोनों से कैसे निपटा जाए। सीन नंबर 10। सज्जाद अपनी कार में इधर उधर घूम रहा है। जेब में सना का तस्वीर है। सना से मिलने के लिए इसका दिल बेकरार सा हो रहा है। इसने सना की सूरत आज तक नहीं देखी। सीन नंबर 10। साबरा घर आ रही है। रास्ते में चलते हुए उसे स्कूल में तलाक और बच्चों के बिछड़ने वाला वाक़या याद आ रहा है। सीन नंबर 12। सज्जाद गैर इरादी तौर पर सना के मोहल्ले की तरफ आ जाता है। कार पार्क करके वो इलाके को देखता है। सोचता है कि वो यहाँ साबरा के लिए आया करता था। इसे याद आने लगता है काफ़ी पुरानी बात। सीन नंबर 13। साबरा मुख्तलिफ गलियों से गुजर कर घर की तरफ आ रही है। सीन नंबर 14। सज्जाद भी मुख्तलिफ गलियों से गुजर कर साबरा के घर की तरफ आ रहा है। सीन नंबर 15। साबरा घर के बाहर खड़ी सोचती है, फिर घर में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर देती है। सीन नंबर 16। सज्जाद भी साबरा के घर के बाहर पहुंच जाता है। घर को देखते उसे सना से मिलना और बेकरार होकर दरवाज़ा खड़खड़ाता है। सीन नंबर 17। साबरा और सना घर पर है। खड़खड़ाने की आवाज़ पर साबरा आगे बढ़ती है और दरवाजे की कुंडी खोलती है और पूरा दरवाज़ा खोल देती है। और यहाँ पे सीन यहाँ पे फ्रीज हो गया। अब एपिसोड नंबर 19। तो इसका पहला सीन यही है कि वो दरवाज़ा खोल रही है साबरा, और दरवाज़ा खोल देती है तो बाहर कोई भी नहीं है। साबरा इधर उधर देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आ रहा। सोचती है कि किसी बच्चे ने शरारत की। वो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। सीन नंबर 2। सज्जाद गली से छुपकर साबरा को देखता है। वो हिम्मत नहीं कर पाता। वो साबरा से नहीं
ثنا سے ملنا چاہتا تھا، مگر صابرہ کی وجہ سے وہ واپس آ رہا ہے۔ نڈال سرکار کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس محلے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ سین نمبر 3۔ صبح ثنا کالج کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ عامر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ عامر شکایت کرتا ہے کہ اب تو منگنی بھی ہو چکی ہے، اب وہ کیوں ایسا کرتی ہے؟ ثنا سوری کے گھر بائک پر بیٹھ جاتی ہے۔ عامر خوش ہو جاتا ہے۔ سین نمبر 4۔ ثنا ثانیہ کالج میں ملتی ہیں۔ ثنا بتاتی ہے کہ صابرہ کافی پریشان سی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور ثانیہ سجاد کے بارے میں بتاتی کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہے۔ سین نمبر 5۔ شگفتہ نے اپنی بہو کے لیے گھر میں دعوت رکھی ہے۔ سجاد اور ثانیہ گھر پر پہنچتے ہیں۔ سجاد گمسم ہے۔ شگفتہ پوچھتی ہے کیا ہوا؟ ثانیہ اور شرجیل لون میں چہرے خلیمی کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ سجاد اور شگفتہ اکیلے ہیں۔ سجاد بتاتا ہے کہ ثانیہ کی دوست ثنا اس کی دوسری بیٹی ہے۔ صابرہ کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی سے مل نہیں سکا، وہ اپنی بیٹی کے لیے بے قرار ہے۔ وہ صابرہ کو طاہرہ کی جگہ نہیں دے سکتا، وہ طاہرہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ سین نمبر 6 میں شرجیل ثانیہ سے کہتا ہے کہ کبھی کبھی تمہارا سوکھا رویہ اسے پریشان کر دیتا ہے۔ ثانیہ شرجیل سے سوری کہتی ہے اور اسے پڑھائے اور سالانہ تقریبات کی مصروفیت کا بہانہ بناتی ہے۔ شرجیل مطمئن ہو جاتا ہے۔ سین نمبر 7۔ ثنا گھر میں ہے، صابرہ بھی آنے والی ہے۔ وہ ایک ڈائری میں سجاد کی تصویر کچھ اس طرح رکھتی ہے کہ وہ آدھی نظر آ رہی ہے۔ وہ ڈائری میز پر رکھ دیتی ہے۔ سین نمبر 8۔ صابرہ اسکول میں ہے۔ ایک بچی ٹیچر سے سوال کرتی کہ میرے پاپا پہلے میرے ساتھ رہتے تھے، اب الگ کیوں رہتے ہیں؟ صابرہ چونک کر بچی کو دیکھتی ہے۔ ٹیچر جواب دیتی کہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، آپ پڑھائی پر توجہ دیں۔ سین نمبر 9۔ ثانیہ کے کمرے میں سجاد آتا ہے۔ صابرہ کی تصویر وہاں نہیں ہے۔ ثانیہ بتاتی کہ وہ ثنا کی تھی، اس کو دے دی۔ سجاد اسے ثنا کے گھر پر کھانے پر بلانے کا کہتا ہے۔ ثانیہ ہاں کہہ دیتی ہے، خوش ہے کہ تیر نشانے پر لگ گیا ہے۔ سین نمبر 10۔ ثنا کچن میں صابرہ آتی ہے۔ ثنا صابرہ کے لیے چائے لے کر آتی ہے۔ ثنا بتاتی ہے کہ کالج میں سالانہ تقریبات ہو رہی ہیں، وہ بھی حصہ لے رہی ہے، کیا وہ آئے گی؟ صابرہ ہاں کہتی ہے۔ ثنا برتن اٹھا کر کچن میں جاتی ہے۔ صابرہ کی نظر ڈائری پر پڑتی ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہے تو سجاد کی تصویر پر نظر پڑتی ہے۔ سین نمبر 11۔ ثنا کچن میں برتن دھو رہی ہے۔ صابرہ چیخ کر بلاتی ہے۔ ثنا گھبرا جاتی ہے، گھبرا کر آتی ہے۔ صابرہ کے ہاتھ میں سجاد کی تصویر ہے۔ یہ تصویر کہاں سے آئی؟ ثنا بتاتی کہ یہ ثانیہ کے ابو ہیں۔ صابرہ سناٹے میں جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سامنے نقاب والی لڑکی اور ہسپتال میں بینڈیج والی ثانیہ کی تصویر گھومنے لگتی ہے۔ ایک طوفان سا اٹھتا ہے صابرہ کے اندر۔ صابرہ چکرا کر گرنے لگتی ہے۔ ثنا صابرہ کو پکڑنے لگتی ہے اور صابرہ بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور ثانیہ چیختی ہے امی امی، اور یہاں سین فریز ہو جائے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 19 یہاں ختم ہو گیا۔ تو ہماری ویڈیو کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس صرف 2 ایپیسوڈ کے سامنے سے بچے ہیں، 20 اور 21۔ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اپنا اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرے تو چینل سبسکرائب کریں اور اس چینل کو شوبز کے افراد تک متعارف کرائیں۔ اس کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا تاکہ وہ دیگر لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور آپ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن کے اندر میں تمام لنکس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو نمبر 11 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔